जय जगन्नाथ जय गोमाता आपण माननकु अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखंतु निजर मतामत दियंतु आ एभली पाखंडी धर्मद्रोही दलाल जैचन माननकु विरोध करंतु। वर्तमान जहा परिस्थिति हिंदू समाज कहा सह लड़िबो विधर्मी जिहादी कंसेई ईसाई मानक सह लड़िबो ना राजनीति रे बांटी थिबा स्वार्थी हिंदू मानक सह लड़िबो ना सेकुलार स्वार्थी हिंदू मानक सह लड़िबो ना एभली आत्मघाती दलाल जैचन साधु संतक ना रे ए पाखंडी भंड मानक सह एटी गोटे भाईचारा सृष्टि होउथिला बा होउची होउथिबो काना बहुत थर महापुरुष जाइछन्ती अछति खा घरे भजन करिछन्ती केमिति भजन करछन्ती कोन करछन्ती गोमांस को काटी दियंती रोसई हुए महापुरुष कहते सेई हांडी सेई कदई पत्र थबो तुलसी पकाई देले से सब महाप्रसाद हो जाए बोली कि कथित अछि एई मानक भली दलाल थिले जैचन थिले हारामिखर पाखंडी थिले आपनकु शत्रुर आवश्यक पड़िबनी। आपण माने निजे शुणंतु निजको विराट बड़ बाबा कहूथिबा प्रतिष्ठित ओडिया प्रार्थना चैनल रे दिन राति प्रवचन दउथिबा ए सुकांत बाबा को थरे शुणंतु आम सनातन धर्म प्रति आम गौमाता प्रति पवित्र पुरुष महापुरुष अच्युतानंद प्रति आर कौन मंतव्य रही ये केमिति बयानबाजी करुच्ची आपण माने थरे शुणी नियंतु। आपण जहा को देखुचंदी ए पठाण लोक मिया समाज तेणु आंकु महापुरुष बहुत भल पाती ये पठाण मध्य महापुरुष गाड़ी भल पाती एटी गोटे भाईचारा सृष्टि होउथिला बा होउची होउथिबो काना बहुत थर महापुरुष जाइछन्ती अछति खा घरे भजन करिछन्ती केमिति भजन करछन्ती कोन करछन्ती गोमांस को काटी दियंती रोसई हुए महापुरुष कहते सेई हांडी सेई कदई पत्र थबो तुलसी पकाई देले से सब महाप्रसाद हो जाए बोली कि कथित अछि से अच्युत खांगर हिंदू समाज को हाथ जोड़ी विनम्र निवेदन एभली पाखंडी दलाल जैचन माननकु एभली आत्मघाती ठारू सावधान रुहंतु सतर्क रुहंतु कारण कहीं तिलक लगे देले कहीं सुआ भली प्रवचन दे देले कहीं केबे संत हो जाएनी कहीं केबे बाबा हो जाएनी कारण आदि हिंदू समाज संस्कृति पढ़ू ना जो सभ्यता संस्कृति को भूली भूली जाउछ आ जो भली पाखंडी माने विस्तार कलेनी आ वर्तमान ए मायाबिनी पाखंडी धर्मद्रोही आत्मघाती दलाल मानक ठारू सतर्क रुहंतु सावधान रुहंतु जते भी सबू बाबा अछंती सेमानकर बायोडाटा जांच करंतु कारण वास्तव कथा होची निजको स्वघोषित बाबा घोषणा करिथिबा एई सुकांत बाबा जेतेबेले हिंदू विरोधी गौमाता विरोधी महापुरुष अच्युतानंदक विरोध रे बयानबाजी कर आउ पुणी सोशल मीडिया आगे गणमाध्यम आगे खुल्लम खुला करुच्ची ताकू जेतेबेले सनातनी धर्म योद्धा माने धर्मरक्षक माने प्रश्न करुचंती विरोध करुचंती ये क्यों भली पलटी मारुची आपण माने निजे सुनु। गोमांसरे तुलसी पकेइले महाप्रसाद हे जीव कि आपनक मुहर कोन नाही अच्छा अच्युतानंद गोमांस केबे खाइथिले आपण देखिचंती प्रश्न उठोनी खाई नाहांती त आपण काई कहिले ये पुणी साधु ये पुणी बाबा एभली हजार हजार साधु संत को आपण महान करी मुंडरे बसैचंती किंतु एमाने केमिति देखंतु आम धर्म सभ्यता संस्कृति आम तुलसी आम जगन्नाथ को अपमान करुचंती से जे कोनोसी व्यक्ति आम सनातन को आम धर्म सभ्यता संस्कृति को आम महापुरुष माननकु आम गौमाता को आम जगन्नाथ को आम महाप्रसाद को अपमान करुची ताकू उचित कठोर दंड मिलवा निहाती आवश्यक कारण दिन को दिन ए धर्मद्रोही ए दगला माने आम सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति विरुद्ध रे बारंबार अभद्र टिप्पणी अमानवीय टिप्पणी धर्मद्रोही टिप्पणी बारंबार समग्र हिंदू समाज नीरव रहुची आमे माने एभली दगला धर्मद्रोही को प्रतिवाद करूना बोली तांको उपरे एक्शन नौना बोली बारंबार एमानकर साहस दिन पर दिन बढ़ी चली तेणु आपण माने समग्र हिंदू समाज संगठित हुंतु जी भी आम धर्म सभ्यता संस्कृति आम महापुरुष आम जगन्नाथ विरुद्ध रे
এইଭଳି ଉଲ ଜୁଲୁଲ ଅଭଦ୍ର ଅମାନବୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛି ତାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମାଜକୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଭଳି ଦଲାଲ ଜୈଚନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଭଳି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଯିବ ଆମ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଜିହାଦୀ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ବି ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ବି କଥାବାଚକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଉଡର ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୟାନବାଜି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଦେଇଥିବା ଉଲ ଜୁଲୁଲ ବୟାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁପ ଦେଖେଇ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ସାଧୁସନ୍ଥ, ସମଗ୍ର କଥାବାଚକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଚୂନ କାଳି ବୁଳେଇ ଆକୁ ସନ୍ଥ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏଇଭଳି ଅପମାନ କରିବ? ବିଧର୍ମୀ ଜିହାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ କରି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆସି ବୟାନବାଜି କରିବ। ତୋର ଯଦି ଏତେ ସଉକ ଅଛି ତେବେ ଖତନା କରେଇ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଠୁ ବଳି କେହି ବି ନୁହେଁ, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କେହି ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, କେହି ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହେଁ, କେହି ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରୁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରୁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଲଢ଼େଇରେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଲଢ଼େଇରେ ଯିଏ ବି ଅଧର୍ମ ସହିତ ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଗୁରୁ ହଉ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହଉ, ସିଏ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯଦି ସିଏ ଅଧର୍ମରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଲଢ଼େଇରେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପାଖଣ୍ଡୀ, ଜୈଚ, ଦଲାଲ, ଆତ୍ମଘାତୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବାବା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କଥାବାଚକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପାଖଣ୍ଡୀ ଜୈଚନ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଗୌମାତା ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ଉଲ ଜୁଲୁଲ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବୟାନବାଜି କରୁଛି, ତାକୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସନାତନ, ଜୟ ଭାରତ।